para ita, kaibigan. Team Guadalupe nila ni Shantoy, Konsehal G og ni Darlene kontra sa team ni Bito, Aloy o ni Maiko Yen. O man ita tong game 1 ha sa ato ang taparay dire sa sitio Camagong, Lahog, Cebu City. Netbag ang tira ni partner bola, partner Maiko Yen, partner ano na yan. Oh no, zero na servisyo Konsehal G Maiko Yen. Ano meron ko nagka-partner ng buhay. Tora may buyog tas Konsehal. Darlene Lobong tira. Fire in the hole. Wala gidakdaka ni Aloy mga kaibigan. Side out, side out. Servisyo Maiko Yen. Buen. Igualisono na sa atong game 1 na sa atong top paray. Ado na tay bakbakan ha. Main event mga kaibigan karong gabi diri sa sitio Camagong, Lahog, Cebu City. Sponsored niya ni Atty. Joey Dalos. Ino ba na nila ni Arjos Minyag, Gina Buntoyan og ni Harold Go. Organized and promoted by Tol Noli in cooperation with Dodong Mier, Chapel President nato diri sa sitio Camagong. Okay. Back to live action. Igualisono atong skor ha. Kini serbisyo Maiko Yen para dos. Maiko Yen Lobo. Lo. Out ball. Guadalupe ball. Serbisyo Shantoy Labra. Okay, Shantoy to serve para dos. Igualisono ha. 1-0 lang atong skor. Shantoy binumba sa ire. Pasok. 2-1 na. 2-1 in favor of Team Guadalupe. Shantoy para 3. Lobo, gihatag ni Bito. Answer by Konsehal G. Bito, mirakrak. Namundak si Shantoy. Darlene, nice defense coming from Darlene. The Black Panda mga kaibigan. Tora, grabe bola Bito Gilaras mang Bito. Kini para dos, serbisyo Bito. Darlene. Ito Bito. Maiko Yen. Aloy. Step on the gas. Grabe hang Aloy. Ay, tora. Maiko Yen. Out ball. Auto. Serbisyo Darlene. Konsehal G. Answered by Maiko Yen. Shantoy. Konsehal G. Overhead shot. Gipadpad si Bito. Guba ang depensa. Bad item. Tres, uno na. Servisyo Darlene para 4. Shantoy, baby. Aloy, dinakdak sa ere. Aloy again. Fire in the hole. Wala. Grabe, heavy loaded shot coming from the Black Panda. 4-1 na. Servisyo the Black Panda para 5. Shantoy, piktos kaibigan. Konsehal G. Wala, di madawat sa hensya. Ilawom tunnel miyagi. Servisyo Aloy. Tara Lobo. Bito. The Black Panda. Wala, nagpauwa na. Agay overhead shot. Pasok kaibigan. Pasok luningning. Good item delivered by the Black Panda. Kini para 5 na. Here comes Konsehal G to serve para 5. Maiko Yen. Lada. Out ball. 5-1 na. 5-1. Sa atong game 1 na, sa atong taparay diri sa sitio Camagong, Lahog, Cebu City. Tuok mo ni Aloy. Nice defense coming from Konsehal G. Lobo. Girakrakang Bito. Bagtika, grabe. What a shot coming from Shantoy Labra. Iway ang depensa Perfect shot. Bisura kwao na to Di gito madagampo tira ha. Size.
Size na. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony. Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nahimutang diha sa Sangat San Fernando, Abogon, Sibunga. Diha sa Poblasyon Karkar na diha ang Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. Gusto mo disco? Arno ko ono disco mobile. DJ's paborita disco mobile mga kaibigan. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Umpok ni Aloy, sahod pa ni Darlene. Chantoy mi pictus. May kuya. Tora, bito. Wala tapok na dire. Katapok na. Hala ka diha. Ay lipat silang Aloy. Side out, side out. Kini serbisyo may kuyin. Lah, samtong score atara na. Para trace na niya sa team lang may kuyin Aloy og ni Bito. Fire in the hole. Ay, good item. Three size na, three size. 3 puntos ang kalamangan sa Team Guadalupe sa ating game 1. Money game matchup. Servisyo may kuyin. Darlene. La, Konsyal J. Tagaig sakit sa toy. Para. Darlene, luwa na, milaras na. Heavy rainfall coming from Team Guadalupe. Kabuag depensa dito ang team lang Bito. Aloy, ay gitukod. Kuha ni The Black Panda. Wana, ipit na ni. Out ball, out ball. Oh, dapin. Nay The Black Panda na dito. Are, pato dire. 3 size ang atong score kaibigan. Kini para City. Ay, hawan pas kang manangoy. Gibarbasang Chantoy. At nga nakag-alo. City, 3 na. 4 point lead na. 4 na ang kalamangan sa Team Guadalupe sa ating game 1. Chantoy again. Darlene, Aloy, la. Dami buos may kuyin. Out mo lang tira ni The Black Panda. City 3 na. Kini para 4. Servisyo Bito. Lobo, gihatag. Dagdag kang Aloy. Tuag si Kambulag si Antoy. 4 City na. Servisyo Bito para 5. Bito, 2 shot combination. Allah. Tuara. Hibilo din shot thrown by Aloy. Puwed. City 5 na. Servisyo Bito para size. Darlene, to Bito. Agay, may cut-cut kaibigan. May cut-cut ang maral. City size na. 1 point lead na lang. Tinapyasa na ang kalamangan. Ito, para igualis na. Maikoyin. Konsyal J. Aloy, ay, nanakdak si Aloy. Lalo mo! Para na all! Buslot ang Nico. Ni Shantoy Labra. City, igualis na. 7-all. 7-all na sa atong game 1 na sa atong taparay diri sa sitio Kamagong, Lahog, Cebu City. May gokod ang team lang may kuyin Bito og ni Aloy. Darlene, 2 shot combination. Konsyal J. Gilawgan mayo ang team lang Aloy. Rak mais Bito. Tuara Darlene. Sakita tira may kuyin. Pabor kay taas kayo. 8 City na may overtake na. 1 point lead ang team lang ni Mike Kuyin. Bito og ni Aloy. 8 City. Kini para 9. Servisyo Bito. Darlene. To Bito. Lah, gihaplas ang Bito. Konsyal J. Aloy, overhead. Kuha pang Konsyal. Gidagdakan Aloy. Lah. Out ball. Lain na Mike Kuyin ay. Mike Kuyin mga kaibigan. Nag-undak-undak. Out of frustration. Kini servisyo The Black Panda. Para equalis ni. Fire down! Muntik na mahayag. Grabe yato Mike Kuyin. Napit. Ay! Lapos kaibigan. Pasok ang tira. 1 lang sa Team Guadalupe. 8 City 8 City. Kini para 9. Servisyo Aloy. Shantoy. To Aloy. Shantoy again. Tuara overhead shot. Kuha pa. Side out.
8 City, 1 point lead sa team nilang Maikoyin, Aloy og ni Bito. Kini para iguales ni serbisyo. Konsyal G on the way. Evo Konsyal, pagrak, tuara. Pinamato na si Konsyal. Darlene. Shantoy, mama, may hayag na. Nahayag na sa Maikoyin. Puni kay buhi pa. Ala, tara. Iguales 8 na, iguales 8. Ay, nakat ka no. 8 all you can na ang atong score. 8 all you can. Kumbate. Ato na ito, kat. Okay. Konsyal Joy. Ay, tara. Kuang Aloy. Dakda kay Santoy. Pasok, point. 9-8 na. Noybiyotso na, milabaw na ang Team Guadalupe ugos sa kapuntos sa atong game 1. Kini para Gis. Here comes Kunsihal G. Arnoco para Gis. Shantoy. Grabe bulaha. Gakayo gaswaso. Darlene. Luoy ang gipay kayo na. Shantoy bibi. Highball na ligid. Highball na magligid ni Shantoy. Siya girin tra ba? Gis 8 na. Gis 8, 2 point lead na sa Team Guadalupe sa itong game 1. Kini para 11. Here comes Kunsihal G. Para 11. Maikoyin. To Shantoy. Kunsihal G. Tuara. Kuha pa Bito. Shantoy to the rescue. Tuara. Buyok Shantoy. Kay bukal na. Tuara. Namumpog na. Paano? Out ball. 8. Out. Point! 11-8 na. For the win na ang Team Guadalupe sa atong game 1 sa atong managing matchup. Para daog na. Kini for the win. Serbisyo Konsyal. Konsyal J. Wala. Kipakusgan ang tira. Santoy. Bito. Answer by Bito. Out! Daog na. Midaog ang Team Guadalupe sa atong game 1 ha. Managing matchup na to diri sa Sitio Camagong Lahog, Cebu City. Coming up next, game 2 kaibigan.